बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िरी है। एशियाई ममालिक में तो वर्कर्स की अबतरी और ख़राब माहौल में रहने की दास्तानें आम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के मुल्क इटली के जनूबी इलाके में कम अज़ कम 10,000 इमिग्रेंट्स इटालियन फार्म्स में काम करते हैं, मगर ये सब लोग इमिग्रेंट्स गैर मयारी रिहाइशगाहों में रहने पर मजबूर हैं, जिनमें बुनियादी ज़रूरियात पानी, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरी सहूलियात से भी महरूम हैं। और इस तरह से इमिग्रेंट्स का इस्तेहसाल जारी और सारी है। बाज़ म्यूनसिपैलिटीज़ में 150 ऐसी बस्तियों का इंकशाफ हुआ है जहां इमिग्रेंट्स वर्कर्स झोंपड़ियों, खैमों या कारवान्स में रहने पर मजबूर है और इनके लिए मुनासिब रिहाइशगाहें नहीं है। इन इमिग्रेंट्स वर्कर्स में से 38% वर्कर्स ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम 7 साल से रह रहे हैं और 12% कम अज़ कम 20 साल से रह रहे हैं। बाज़ इलाकों में वर्कर्स ने खुद ही लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक शीट से घर बना रखे हैं। यहाँ वर्कर्स को सोने के लिए गद्दे भी किराए पर दिए जाते हैं और सीज़न के दिनों में माफिया 2 या 3 माह के लिए तकरीबन 35 यूरो माहाना वसूल करते हैं। तारकीन वतन पानी का एक टैंकर खरीदते हैं जो हर 3 या 4 दिन के बाद देने के लिए आते हैं। इनमें 40% खेतों में 10 किलोमीटर से ज़्यादा और तकरीबन 10% महाजरीन 50 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर रहते हैं और इन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी हासिल नहीं है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया भी इनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाता है। वर्कर्स में ज़्यादातर अफ्रीकी इमिग्रेंट्स हैं, मगर इनमें पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर ममालिक के इमिग्रेंट्स भी शामिल हैं। तो ये बहुत ही वर्स्ट सूरत हाल है एक यूरोप के मुल्क के अंदर। चूँकि एशिया में तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो वहाँ पर तो बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है और यहाँ का मीडिया उस सूरत हाल को बहुत एक्सप्लॉइट करता है। नाज़रीन मोहतरम, बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में 25 साल शख्स गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही जेल से फरार हो गया और इसने दीवार के साथ नस्ब टाइलर तोड़कर और सेवरेज का सुराख बड़ा करके फरार होने की कोशिश की। वाक़े के वक्त हिरासती सेल में मौजूद सिक्योरिटी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। यूरोप का एक और मुल्क कब्रस यानी साइप्रस के हुक्काम ने ऐलान किया है कि गोल्डन पासपोर्ट स्कीम के जरिए हासिल किए गए मजीद 4 रूसी अरबपति साइप्रस में अपनी नेशनलिटी से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर आयद पाबंदियों के बाद यूरोपीय यूनियन की जानिब से इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। हुकूमत ज़राए के मुताबिक रूसी अरबपतियों के ख़ानदान के कुल 11 अफराद अपनी नेशनलिटी से महरूम हो जाएंगे। इन 4 रूसी अरबपतियों और इनके ख़ानदान के अफराद ने गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम के जरिए साइप्रस की नेशनलिटी हासिल की थी। स्पेन के शहरों बार्सिलोना और मैड्रिड के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन आबे ने केबल चोरी के बाद रुकने वाली अपनी सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया है। आबे ट्रेन आज 5 घंटे रुकी रही, जिसकी 600 मीटर फाइबर ऑप्टिक केबल आर्बिक और फेगरस के दरमियान चोरी हो गई थी। महकमे रेलवे के तकनीकी माहिरीन ने फौरी तौर पर वाक़े का जायजा लिया और हंगामी बुनियादों पर फौरन ठीक किया। ट्रेन की सर्विस से मुतासिर होने वाले मुसाफिर अपनी टिकट तब्दील या मनसूख करा सकते हैं और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक 19 साल लड़के को केबल चोरी के मुबैना मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से बार्सिलोना और मैड्रिड में ट्रेनों की सर्विस मुअत्तल हो गई थी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े हमारा पता ये है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन की हुकूमत ने एनर्जी की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र फैसला किया है कि 1 सितंबर से लेकर दिसंबर के एंड तक स्पेन के अंदर लोग वो ट्रेनें दरमियाने दर्जे की और कम फासले की हैं उनमें मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। तो इस संबंध में स्पेन के महकमा रेलवे ने 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक मुफ्त ट्रेन सर्विस कैसे हासिल होगी और इसका प्रोसेस क्या होगा वो बता दिया है। जो लोग हुकूमत स्पेन की तरफ से ऐलान करदा इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहेंगे और मुफ्त ट्रेन सफ़र करना चाहेंगे, उनको 4 माह का कार्ड यानी पास बनाकर दिया जाएगा। कार्ड लेते हुए बतौर सिक्योरिटी 10 यूरो जमा करवाने होंगे और ये प्रोसेस 8 अगस्त यानी पीर से शुरू हो चुका है। मुफ्त ट्रेन की सहूलत के 4 माह के दौरान हर महीने कम अज़ कम 4 मरतबा यानी टोटल 16 मरतबा ट्रेन को सफ़र करना लाजमी होगा उस शख्स के लिए कि जिसने ये पास बनवाया है। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम
عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ، نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف، فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال، 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج، ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی، افغانی پلاؤ، شاہی مرغ چنے، مٹن و چکن کڑھائی، ہوم ڈیلیوری فری۔ ہمارا پتہ یہ ہے، جو لوگ یہ شرط پوری کریں گے یعنی 4 ماہ کے دوران ہر مہینے کم از کم 4 مرتبہ یعنی ٹوٹل 16 مرتبہ ٹرین کو استعمال کریں گے، ان کو جنوری میں ان کی سکیورٹی کی جمع کرائی گئی رقم واپس مل جائے گی۔ یعنی جو 10 یورو آپ دے رہے ہیں سکیورٹی کے لیے وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عرصے کے دوران جو ہے 16 مرتبہ ٹرین کو استعمال کیا ہو، اور وہ بنتا ہے 1 مہینے میں 4 بار۔ اسی طرح رودالیاس کی ٹرینوں کے لیے ضمانت کی رقم 10 یورو، جبکہ میڈیا ڈسٹینسیا کے لیے 20 یورو رقم بطور سکیورٹی جمع ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرینیں ہیں رودالیاس یہ کم فاصلے کی، اور اسی طرح سے میڈیا ڈسٹینسیا یعنی جو درمیانی فاصلے کی ہے ان کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پرائس ہے۔ رودالیاس کی جو ٹرینیں ہیں اس کے لیے تو 10 یورو ہے، اور جو میڈیا ڈسٹینسیا کی ہے اس کے لیے 20 یورو جو ہے وہ سکیورٹی کے ضمن میں رقم لی جائے گی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ کاتالونیا میں رودالیاس کی تمام ٹرینیں مفت ہوں گی، جو یہ ہے: بارسلونا میں R1، R2، R3، R4، R8۔ اس طرح سے جرونا میں R1 اور تاراگونا میں R1 کو جو ہے وہ بھی فری کیا گیا ہے۔ اسی طرح ریجیونالس کی یہ ٹرینیں بھی مفت ہوں گی، جن میں R1 سے، R2 سے، R3 سے، R14 سے، R15 سے، R16 اور R17 شامل ہے۔ یہ ٹرینیں بھی جو ہے یہ مفت ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اس کے پاس بننا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ منڈے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 10 یورو کی رقم جو ہے وہ دے کر وہ پاس کو حاصل کر لیں، اور اگر آپ میڈیا ڈسٹینسیا یعنی درمیانی فاصلے کی ٹرینوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے 20 یورو جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، وہ دے کر آپ پاس بنوا لیں تو اس سہولت سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور تمام دوستوں کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔